অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, এটা অন্য স্টেটে করতে দিচ্ছে না। আসামে এমএলএ অ্যারেস্ট হয়েছে, এই রাজ্যে নাকাশিপাড়া থেকে করেছে জঙ্গিদের ছবি দিয়ে, শান্তিপুর থেকে করেছে। এখানে এই সরকারের জন্য এগুলো হচ্ছে। যারা প্রো পাকিস্তানি পোস্ট করছেন, মন্তব্য করছেন, ছবি ছাড়ছেন, তাদেরকে একদম ভালো করে উত্তরপ্রদেশের দাওয়াই দেওয়া দরকার। যেহেতু এখানকার সরকার ভোট ব্যাংকের রাজনীতির কথা ভাবেন, তুষ্টিকরণের রাজনীতির কথা ভাবেন, তারা শহীদদের ক্ষেত্রেও বিভাজন করেন। আমরা দেখছি, গতকালকে দেখলাম আমরা 4 জন শহীদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলাম। মুখ্যমন্ত্রীর একটা চোখ বন্ধ, 3 জন শহীদ পান। उसको वापस लाने के लिए पूरा कोशिश चल रहा है। डे बिफोर यस्टरडे फ्लैग मीटिंग भी हुआ है, वो पूरा हेल्दी है, सेफ है, वो तुरंत वापस आ जाएगा। मुझे बीएसएफ का डीजी और जो आईजी है उन्होंने बताया, वो लोग पूरा कोशिश कर रहा है और एमएचए भी कोशिश कर रहा है। पीके साहू जी तुरंत आएगा। उनका पिताजी का साथ में मेरा बात हुआ है। बीजेपी की ओर से एक्सएमपी अर्जुन सिंह और 3 एमएलए हमारी विमान घोष, अंबिका रॉय, पवन सिंह मुलाकात भी किया है। वो जल्दी तुरंत वापस आ जाएगा, ये मेरा उम्मीद है।